अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद छ तुम सारे ऐसो अल्लाह ताला सने फजल करम से ठीक पे दोस्तों अजुक युस अस टॉपिक चुनमुत सह यूजेस ऑफ शुड आज करो अस यह जानच कोशिश कि युस यह मॉडल ऑक्सिलरी शुड अमिच क्या फंक्शनैलिटी छ अमिच क्या यूटिलिटी छ अमिक क्या यूजेस छ अमिक क्या इस्तेमाल छ यह मुख्तलिफ जान कर इस्तेमाल मिसाल के तौर पर यम सात हावन ड्यूटी या ओब्लिगेशन यानी कह फ़र्ज हावन या कह इखलाकी जिम्मेदारी हावन यम सात यम चीज़ हावन तम सात इस्तेमाल कर शुडुक मिसाल के तौर पर वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स अस वात पन्न उस्तादन हुंद इज्जत करन क्या वात करन क्या अस पे यह इखलाकी जिम्मेदारी आयद गसान यानी इखलाकी तौर इखलाकन बहसत फ़र्ज वात तिमन रेस्पेक्ट कर गो बहरहाल अतन गो यह पॉइंट क्लियर कि यम सात कह चीज़ कुन चीज़ुक फ़र्जियत हावन यानी कह फ़र्ज पेश कर या कह इखलाकी जिम्मेदारी पेश कर या हावन तम सात इस्तेमाल कर शुड इथे कह सपोजिशन और पॉसिबिलिटी यम सात कह चीज़ गसनुक इम्कान तम सात कर इस्तेमाल शुड गई मिसाल के तौर पर शुड यू मीट माई ब्रदर इन द स्कूल गिव दिस पेन टू हिम अगर चे मेनिस बस समख्याव स्कूलस मज तमिस दिजी पेन गो शुड अतन थोड़ा अस माने दिवान इफुक पॉसिबिलिटी हावान ठीक है गो अम सात हेको इस्तेमाल कर शुड यथे कन अ विश विद द फर्स्ट पर्सन ओनली यानी अगर मे पर्सन पत्म लट वोनमुत अत पे लेक्चर कर्मित अपलोड तुम हेकि तम वचित फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सनस मज आई या वी यम सात फर्स्ट पर्सनस खतर कह तमन्ना या आरजू हावन तम सात हेको इस्तेमाल कर शुड मिसाल के तौर पर आई शुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोट्स मे तमन्ना मे आरजू बहुत यछान कि बह अनहाव यह पॉइंट चान नोट्स मज ठीक है गो बहरहाल चान तवजुहातन मज बहरहाल चान इन्फॉर्मेशन बहरहाल अतन क्लियर गसान कि यम सात कह फर्स्ट पर्सन सह चीज़ हावन यह तमन्नई तौर यानी यमुक तमन्ना पेश कर आरजू कर या यछुन तम सात इस्तेमाल कर शुड बेस यह थवन सत कि यह लफ्ज शुड यह मॉडल ऑक्सिलरी यह पास्ट फॉर्म आसान शलिश त यानी पतमिस लेक्चरस मज तुम हो शल तो विल कोर तथ मज डिस्कस तो तम शलिच पास्ट फॉर्म हेकान रिप्रेजेंट कर हवित शुड के जरिए शलस यानी शलिच पास्ट फॉर्म शुड ओके यानी यम असर्टिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस मज पता नेगेटिव पॉजिटिव तिमन मज यम सात विल करान इस्तेमाल तिमन हुंद अगर पास्ट सेंटेंस बनावन तम सात करो विल बदल इस्तेमाल सॉरी शल बदल इस्तेमाल शुड या इथे कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस तथ मज तो तथ मज गस यूज शल तम सात तमुक पत पास्ट सेंटेंस बनावन तम सात करो शल बदल इस्तेमाल शुड ओके तो गो अतन तोर फिक्र कि यह शुड अत इस्तेमाल अमिक तो नोम अमिक फिलहाल नोम 3 इस्तेमाल गोडनु क्या वोन मे कि ड्यूटी और ओब्लिगेशन दोम कोर मे अर्ज सपोजिशन और पॉसिबिलिटी त्रीम वोन मे ए विश विद द फर्स्ट पर्सन ओनली ठीक यानी ड्यूटी इखलाकी जिम्मेदारी या फ़र्ज या इम्कान कुन चीज़ गसनुक ठीक है तम सात इस्तेमाल कर शुड या तमन्ना या आरजू या चाहत मगर कमिस सतन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कि बल्कि फर्स्ट पर्सन सम सात हावन चाहतुक इजहार कर या तमन्नाक इजहार कर या यह सा यह बाकिन चीज़ों इजहार कर बहरहाल तम सात इस्तेमाल कर शुड ठीक गो यम 3 कत गए पूरे पे क्लैरिफाई कि शुडस फ़ायदे इस्तेमाल तो फिलहाल अमिक खास इस्तेमाल नोम कि ड्यूटी या ओब्लिगेशन यम सात हावन तम सात लाजिमन कर इस्तेमाल शुड या इथे कह कुन चीज़ुक इम्कान हावन या पोजिशन हावन तम सात इस्तेमाल कर शुड या यम सात तमन्ना आरजू या चाहत हावन मगर कमिस फर्स्ट पर्सन चाहे सो आई या वी तम सात इस्तेमाल कर शुड तो बे कोर मे तुम अर्ज यह जन शुड आसान यह सा बे आसान शलिच पास्ट फॉर्म यम सात असर्टिव सेंटेंसन मज कर इस्तेमाल शल असर्टिव सेंटेंस मतलब गो
पॉजिटिव नेगेटिव यम सात तिमन मज इस्तेमाल करान शल पता आसि तिमनी पास्ट प्रेजेंट सेंटेंसन हुंद पास्ट सेंटेंस बनाउन तम सात हेकोन शलच पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करित शुड या इंटरोगेटिव सेंटेंसन मज हेकोन करान इस्तेमाल शल पत यम सात तिमन हुंद पास्ट फॉर्म पास्ट सेंटेंस बनाउन डेवलप कर तम सात हेकोन अत वन शल शल बदल हेकोन तम सात इस्तेमाल करित शुड ओके तो यम क्या सेंटेंस तुम हेको अम मजीद क्या सेंटेंस अत मुतलिक वन यम सत पूरे पे क्लैरिफाई गि कि अमिच फंक्शनैलिटी यूटिलिटी इस्तेमाल क्या बे करो तुम अर्ज सन यूट्यूब चैनल शाह इशफाक यह करो तुम सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो शेयर बे करो तुम बेल आइकन प्रेस ताकि तुम ताम वात सान नयन वीडियो नोटिफिकेशन ठीक पे तो बे अगर तुम हेल्प करो यम वीडियो शेयर करनस में ताकि यम वीडियो यम लेक्चर वातन बाकी लुकन तान तम तुलन अमुक ठीक पे फ़ायदे तो हरगा तुम कुन जायन क्या कन्फ्यूजन रोजान या अंडरस्टैंड ठीक पे गसान कहें तुम हेको सह कमेंट सेक्शनस में लिखित करो तथ पे भरपूर कोशिश करो तम कन्फ्यूजन दूर करने क्योंकि सोन मकसद यूत कि यम सन लेक्चर्स गई ज़्यादा इफेक्टिव बन ताकि मुख्तलिफ यम जन अत वुचान तिमन कत क्लियर तो तिमन मिले अमुक ठीक पे फ़ायदे तो बेसो तुम लेक्चर स्टार्ट पे एंडस ताम वुचान ताकि तुम कत पूर पे कम्प्लीट हरगा तुम पूर पे समझ आम लेक्चर कहें तुम हेको पतम लेक्चर तो सन असल पे चेक कर तो तम सतन गि तुम यह कि यम नई नई लेक्चर अपलोड करान तम लेक्चर गन तुम अंडरस्टैंड करनस तम लेक्चर अंडरस्टैंड करनस में गि तुम ज़्यादा सहूलियत तो बहरहाल पारान यूज ऑफ शुड बे कोर मे तुम अर्ज युस जन यह शुड यह बजात खुद वर्ब आसान क्या वर्बस वो मे तुम वर्बस जो टाइप आसान गो फाइनाइट वर्ब बे गो नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्बस मज ऑक्सिलरी वर्ब बे तथ ट्रांजिटिव वर्ब तो इंट्रांजिटिव वर्ब इथे कन नॉन फाइनाइट वर्बस मज पार्टिसिपल जेरंड तो इन्फिनिटिव तो युस जन वन यह फाइनाइट वर्ब तथ मज ऑक्सिलरी वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्बस ती मजीद क्लासिफिकेशन ये कि ऑक्सिलरी वर्बस नेरान प्राइमरी ऑक्सिलरी तो ब्याक नेरान मॉडल ऑक्सिलरी तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जन तथ मुतलिक ऑलरेडी लेक्चर कर्मित अपलोड तो तम हेकु तुम वुचित तो वन नो टॉपिक तुलमुत सह गो मॉडल ऑक्सिलरी तो मॉडल ऑक्सिलरीस मज तोर पत कुन फिलहाल विल तो शल तो मे उम्मीद इंशाल्लाह सह लेक्चर तुम ठीक पे अंडरस्टैंड कोर्मुत तो आज तुल नो यह लेक्चर शुडस मुतलिक तो यम वन मे तुम क्या शुड क्या फंक्शनैलिटीज़ यानी शुड कतन कतन हेकोन इस्तेमाल कर अमे अलाव हेकु तुम पान अत पे सेंटेंस बन ताकि तुम हेकन ठीक पे एग्जाम्पलीफाई कर यम सत गि मॉडल ऑक्सिलरीज ठीक पे क्लैरिफिकेशन तो बे कर तुम अर्ज कि मे वो तुम गोक फ़ायदे अमुक यह कि यह इस्तेमाल करान तम सात फ़र्ज आवन या इखला की जिम्मेदारी आवन या यम सात चीज़ कुन चीज़ पॉसिबिलिटी आवन इम्कान गसन सूरत पेश करें तम सात हेको हवित या यम सात तमन्ना आरजू या चाहत आवन मगर फर्स्ट पर्सन तम सात इस्तेमाल करान शुड तो बे कोर मे तुम यह अर्ज कि यह जन यह शुड यह असली बेसिकली यह आसान पास्ट फॉर्म शलच तो शल यम सात इस्तेमाल करुन तिमनी यमन सेंटेंस में शल करुन इस्तेमाल तिमनी सेंटेंसन यम सात पास्ट सेंटेंस बनाउन तो तम सात इस्तेमाल करान शुड मिसाल के तौर पर बह वन ही सेड दैट ही विल कम इसके लिखो ही सेड दैट ही वुड कम तम सात या ही सेड दैट ही शैल कम ही सेड दैट ही शुड कम ओके इथे कन हेको बाकी सेंटेंस लिखित तो वन युस जन अमुक बाकी बे क्या यूज मिसाल के तौर पर ब्या यूज एन इम्प्रोवेबल एक्शन यानी सह एक्शन न पॉसिबल गहन तो सह हावन खतर इस्तेमाल कर शुड यानी सह एक्शन सह चीज़ा सह समा क्रिएट कर पॉसिबल गमुक इम्कान गसनुक कहन पॉसिबिलिटी तमिच मगर सह हावन खतर इस्तेमाल करान शुड मिसाल के तौर पर इफ गॉड हिमसेल्फ शुड कम टू हिज हेल्प ही विल नॉट बी सक्सेसफुल सुनसा गि कामयाब कि हरगा खुदा सब ती यह बजात खुद तमिस मदद करने खतर हालांकि खुदा सब मा यी गो यह इम्प्रोवेबल एक्शन अतन यानी खुदा सबन युन इम्प्रोवेबल एक्शन यानी इम्पॉसिबल एक्शन इसीलिए यम सात इम्पॉसिबल एक्शन या इम्प्रोवेबल एक्शन आवन तम सात इस्तेमाल करान शुड या व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग ए डिज़ायर
ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانٛہہ تمنا یا آرزوٗ آسہِ ہاوُن تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ أسۍ اِستعمال کَران شُڈ مِثال کے طور پر آی شُڈ لایک یوٗ آی شُڈ لایک یوٗ ٹُو ہیٚلپ ماے برٛدَر بہٕ چھُس یَژھان چانہِ ذٔریعہِ گوٚژھ میٲنِس بٲیِس مدد سپدُن یعنی اَتٮ۪ن تہِ چھُ مےٚ اکھ تمنا آرزوٗ اکھ مےٚ کوٚر تۄہہِ پٔتمِس منٛز یہِ عرض کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہٮ۪کون شُڈ اِستعمال کٔرِتھ فٔسٹ پٔرسَنَس سۭتۍ یعنی آی یَس تہٕ وی یَس سۭتۍ تمنا آرزوٗ تہٕ چاہت ہاونہٕ خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن گوٚو اَسہِ بیٚیہِ یہِ کَتھ کٕلیر کہِ أسۍ ہٮ۪کون مٔزیٖد اگر اَسہِ کینٛہہ ڈِزایر آسہِ ہاوٕنۍ تَمہِ مٔزیٖد تہِ پٔرسَن اِریسپیکٹِو آف پٔرسَن تہٕ یعنی پٔرسَن بغٲر باقیَن سۭتۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ ڈِزایرُک ییٚتٮ۪ن اِظہار کٔرِتھ شُڈکہِ ذٔریعہِ اوکے گوٚو یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ اَمِچ فنٛگشنیلٹی کیٛاہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانٛہہ اِمپاسِبٕل ایٚکشَن آسہِ ہاوٕنۍ یعنی سۄ ایٚکشَن یۄس نہٕ پاسِبٕل گژھِ کِہیٖنۍ یعنی سۄ ایٚکشَن ییٚمیُک نہٕ اِمکان گژھنُک آسہِ کِہیٖنۍ تہٕ سُہ آسہِ اَسہِ ہاوُن یعنی غیر مُمکِنہ بات کو ہمیں دِکھانا ہو یعنی سۄ کَتھ یۄس نہٕ پاسِبٕل گژھِ کِہیٖنۍ سُہ آسہِ اَسہِ ہاوُن تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ أسۍ اِستعمال کَران شُڈٕے تہِ ہوو مےٚ تۄہہِ ایٚگزامپٕل کہِ ذٔریعہِ مِثال اِف گاڈ ہِمسیلف شُڈ کَم ٹُو ہِز ہیٚلپ ہی وِل ناٹ بی سَکسیسفُل ہرگاہ خۄدا صٲب پانہٕ بذاتِ خۄد تٔمِس یی مدد کَرنہٕ خٲطرٕ توتہِ گژھِ نہٕ سُہ کامیاب کِہیٖنۍ حالانکہِ خۄدا صٲب یی نہٕ پانہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ اَکھ اِمپرٛوٗویبٕل ایٚکشَن یا یِتھَے کٔنی ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ آسہِ کانٛہہ تمنا ہاوُن آرزوٗ ہاوُن تَمہِ ساتہٕ تہِ ہٮ۪کون أسۍ اِستعمال کٔرِتھ شُڈ آی شُڈ لایک یوٗ ٹُو آی شُڈ لایک یوٗ ٹُو ہیٚلپ ماے برٛدَر میں چاہتا ہوں بہٕ چھُس یَژھان کہِ ژٕ کَرَکھ میٲنِس بٲیِس مدد یعنی یہ میری تمنا ہے یہ میری آرزوٗ ہے یہ میری چاہت ہے ٹھیٖک چھا تہٕ بہرحال یِم آسہٕ کینٛہہ فنٛگشَنہٕ شُڈچہِ تہٕ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید تۄہہِ آسَن یِم کَتھٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ اَنڈَرسٹینٛڈ گٔمژٕ تہٕ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنِچی کَتھ کہِ شُڈ چھِ أسۍ اِستعمال کَران تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ڈیوٗٹی یا مارَل اوبلِگیشَن آسہِ ہاوٕنۍ یعنی اِخلٲقی ذِمہٕ داری آسہِ ہاوٕنۍ یا فرض آسہِ ہاوُن یا سپوزِشَن یا پاسِبِلٹی یعنی کُنہِ چیٖزُک اِمکان گژھنٕچ صوٗرت آسہِ اَسہِ ہاوٕنۍ تَمہِ ساتہٕ تہِ ہٮ۪کون أسۍ اِستعمال کٔرِتھ شُڈ بیٚیہِ کوٚر مےٚ تۄہہِ عرض کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تمنا آرزوٗ یا چاہت آسہِ ہاوٕنۍ فٔسٹ پٔرسَنَس سۭتۍ تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ أسۍ اِستعمال کَران شُڈُک اِستعمال کَران تہٕ بیٚیہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اِمپرٛوٗویبٕل ایٚکشَن آسہِ ہاوٕنۍ یعنی سُہ اکھ ایٚکشَنا یعنی سُہ اکھ عملا یعنی سُہ اکھ واقع یُس غیر مُمکِن آسہِ یعنی یُس حقیٖقتن آسہِ نہٕ سپدِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ مگر سُہ ہاونہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ اِستعمال کَران شُڈ اِستعمال تہٕ بیٚیہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ عام پٲٹھۍ آسہِ کینٛہہ چاہت ہاوٕنۍ یا ڈِزایَر ہاوُن یا تمنا ہاوُن تَمہِ ساتہٕ تہِ ہٮ۪کون أسۍ اِستعمال کٔرِتھ شُڈ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید اِنشاء اللہ تُہۍ تھٲیِو یِم 5 پویِنٛٹ ٹھیٖک پٲٹھۍ شُڈَس مُتعلِق ذہنَس منٛز تہٕ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ سٮ۪نٹٮ۪نٕس ڈِویلپ تِمَن ہٕنٛز کٔرِو تُہۍ سٹرٛانٛگ پرٛیکٹِس تہٕ اَسہِ گژھِ اَمِچ فنٛگشنیلٹی کٕلیر تہٕ أسۍ کَرون پَتہٕ یہِ ڈیلی یُس زَن اَسہِ اِنٛگلِش لینٛگویج چھِ تَتھ منٛز کَرو أسۍ اَمیُک یوٗز اِستعمال کَرو أسۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ ٹھیٖک چھا تہٕ اِنشاء اللہ یہِ اوس اَتھ مُتعلِق تھوڑا بہت مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید کہِ اِنشاء اللہ تۄہہِ آسہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ یہِ سَمٕجھمُت تہٕ ہرگاہ تۄہہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ کینٛہہ کَنفیوٗجَن آسہِ روٗدمُت تُہۍ ہیٚکِو سُہ کَمٮ۪نٛٹَس منٛز لیکھِتھ أسۍ کَرو بھرپوٗر کوٗشِش سُہ کَنفیوٗجَن رٮ۪کٹِفاے کَرنٕچ سُہ کَنفیوٗجَن دوٗر کَرنٕچ کیٛازِکہِ سٲنۍ چاہتٕے چھِ یہِ کہِ سٲنۍ یِم لیکچَر گژھن واریاہ زیادٕ اِفٮ۪کٹِو بَنٕنۍ تاکہِ یِم زَن عام کٲشِر لُکھ چھِ تِمَن گژھِ ہولڈ گژھُن ڈِویلپ اِنٛگلِش لینٛگویج پٮ۪ٹھ تِم گژھن ٹھیٖک پٲٹھۍ وِد فٕلوَنسی اِنٛگلِش ہٮ۪کٕنۍ بوٗلِتھ وِد کانفِڈٮ۪نٕس تہٕ اِنشاء اللہ تُہۍ کٔرِو اُمید تہٕ تُہۍ تھٲیِو اِنشاء اللہ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد اِنشاء اللہ پوٗرٕ پٲٹھۍ یقیٖن کہِ أسۍ کَرو بیٚیہِ تہِ اَتھ ماڈَل آکسِلیریٖز مُتعلِق باقٕے لیکچَر اَپلوڈ تہٕ توٚتَن تام کٔرِو تُہۍ اِنتظار اِنشاء اللہ soon we will upload other lectures related to modal auxiliaries. Thank you all of you. Thanks a lot.